ढेंकानाल जिला भुवन विज्ञापित अंचल परिषदर 15टी वार्ड में 108टी नूतन प्रकल्पर माराथन शिलान्यास कले युव नगरपाल शुभेन्दु कुमार साहू। ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତପାଣ୍ଠିରୁ 38 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସାଂସଦଙ୍କ ହାତପାଣ୍ଠିରୁ 5 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 25 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 10 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 25 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3 କୋଟି 52 ଲକ୍ଷ 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯୋଜନାରେ 108 କୋଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ ସାହୁ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନ ନଗରପାଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାହୁ, ଉପନଗରପାଳିକା ମାନିନୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଏନ୍ଏସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶିବରାମ ବେହେରା, ବିନୋଦ ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ହେଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ। भुवन आज आउ गोटे पाद प्रगति पथर आगू बढ़ी। मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार मल्लिक महोदय लैड, एमपी महेश साहू जी लैड, जिला खनिज पांठी एवं भुवन एनएस ओन फंड रु पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व शिलान्यास आज आम करूँ। कार्यर शिलान्यास करूँ। तार आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 6 कोटी टंका। से भुवनवासी आज बहुत खुशी। प्रत्येक वार्ड आम बुली बुली शिलान्यास करूँ। मिशन शक्तिर 10टी गृह अच्छी। तो भुवन जो प्रगति पथरे बढ़ी चलती माननीय मुख्यमंत्री सहायतार एवं सहयोग से भुवनवासी पाखे कृतज्ञता ज्ञापन कर काम नुआ भुवन आकार रूपरेख निश्चिंत चेंज हो। जय जगन्नाथ। सोमनाथ महाराणा भुवन एनएसी आमर बर्तमान युव नेतृत्व शुभेन्दु भाई नेतृत्व में जो भुवन विकास पथरे आगे चली। मुख्यमंत्री नवीन ओडिशा नूतन ओडिशा ये भुवन को विकास पथरे बर्तमान आगे चली। तेणु आमर प्रिय मुख्यमंत्री और आमर मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक नेतृत्व में भुवन गोटे नूतन भुवन हो बर्तमान गढ़ी तोलिबे से प्रयास नहीं युव नेतृत्व नहीं शुभेन्दु भाई। तेणु मु भुवन नागरिक हिसाब से कृतज्ञता ज्ञापन कर। आज दिन में बहुत गुड़िया शिलान्यास होती जोटा कि भुवन को विकसित कर आग को भविष्य कार्यक्रम हम। भुवन क्षीरचंद्र नायक रिपोर्ट A1 ओडिशा।